रेल ब्रिज साखाथिखे हातिनि नग किफिलमानि लामाव आसामसा रेल मालखं फाइमानि बाय रेल मालखं बाय फेरा जागनानि कातिनानि बागै गमति दैमाव बाख्लायै थेमराजा खरकसा सिकला मुं आशिष मजुमदार पार्टी मुं सांग्रं सालहर उदयपुरनि जातारिया सालाग्रा आमसायो सांग्रं सालहर उदयपुरनि चाटारिया सालाग्रा आमसायो गमति दैमाव बाख्लायै रेल मालखं बाय फेरा जागनानि कातिखा खरकसा सिकला बिनि मुं आशिष मजुमदार आबो बाय बिनि याग्रा याकुं बायै थांखा फियाबा रेल मालखं बाय फेरा जागै केरें कुरुं जावै थांखा बिनि बाइसाइकेल कक्टुमाव साइमांखा सांग्रं सालहर उदयपुरनि चाटारिया सालाग्रा आमसाइनि आशिष मजुमदार बाइसाइकेल बाइके रेल लामाति हातिनि नग किफुलै टंमानि फियाबा सालाग्रा आमसाइनि रेल ब्रिज साकाव सकबाइकेन बसकांते आसामसा रेल फाइमानि नुखा आशिष आजराव साक साकनो मोथांनानि हिनके गमति दैमाव बाख्लायनानि न कारै गोरैते कायसा लामा आबनि बागै रेल मालखं बाय फेरा जागनानि कातिनानि बागै गमति दैमाव बाख्लायका आशिष मजुमदार मुंगै आबर आबो बाय बिनि याग्रा याकुं बायै थांखा फियाबा रेल मालखं बाय फेरा जागै केरें कुरुं जावै थांखा बिनि बाइसाइकेल पाइथाग गमति हांकर साकाम नगद बयै फाइका पन फायार सार्भिसनि आदंर আমরা কাছে ৯টা ২০ একটা কলায়ে সাতারিয়া রেল ব্রিজের উপর থেকে একটা লোক লাফ দিছে রেল আসাতে জলের মধ্যে পড়ছে তখন ভাঙিয়ে গেছে আমরাও দুপুর টেপানিয়াতে নিয়ে আইছি আর কি কি নাম আশিস দাস একজন না আশিস মজুমদার সরি বয়স হলো ২৭ আশিস মজুমদার মজুমদার এখন কি গুমতি জেলা হাসপাতালে গুমতি জেলা হাসপাতালে আছে এটা কি সাতারিয়া এই রেল ব্রিজের উপরে রেল ব্রিজের উপর থেকে লাফ দিছে আর কি সাতারিয়া শালগড়া যে রেল ব্রিজ হ্যাঁ হ্যাঁ रेल मालखं बाय फेरा जागनानि कातिनानि बागै गमति दैमाव बाख्लायमानि पार्टी मुं नटैयै सांग्रं सालहर उफ्ला काफला जाका उदयपुरनि चाटारिया सालाग्रा आमसाय उदयपुरनि सिमी राजीवनि कक्टुम चिनखरां।